اهلا وسهلا تلميذات والتلاميذ الاعزاء. اذا في الفيديو الثاني ديال لاريتميتيك دون ان ولا الحسابيات في ان. اذا بعد ما شفنا في الفيديو الاول قلنا المبادئ اساسيه وضروريه، وهذيك هي كوم ديال زوتيل يعني اللي غنحتاجوها بزاف. دونك غيكون لا بروميير لوسون ديالنا في لاريتميتيك ولا نمشيو الاخر هو البي جي سي دي. Donc c'est le plus grand commun diviseur. Plus grand commun diviseur. أكبر قاسم مشترك. يعني عندنا مثلا جوج الأعداد معينة وكنبغيو نجبروا أكبر قاسم مشترك بيناتهم، وحنا نشوفوا يعني كيفاش الاحتياجات ديال هكا، كيفاش غنجبروه وشنو كنديروا به إلى غير ذلك. إذا غنمشيو شوية بشوية. غنختاروا واحد الرقم معين، مثلا petit a est égal à 36. Hein? Donc on va chercher les diviseurs de 36. C'est quoi les diviseurs? Donc c'est 36 lui-même, c'est parce qu'on a dit chaque nombre il est divisé par lui-même. 36 il est divisé c'est par 2, il donne 36. 36 divisé par 3 il nous donne 12. وعقلوا على هاد اللي كنقسموا عليهم هما النيت راه يوليو دي ديفيزور حتى هما. Donc divisé par 4 c'est 9. Hein? Il n'est pas divisé par 5, divisé par 6, c'est 36, donc c'est 6. 7, non, 8, il n'est pas un diviseur de 8. 9, il est déjà, donc, on se donne, donc, il est divisé par 4, par 3, par 2 et par 1. D'accord? Donc 36 divisé par 36, c'est 1. 36 divisé par 2, c'est 12. 36 divisé par 3, c'est... Non. Voilà, donc il reste 18. شتي حنا ملي بغينا نديرو الفيريفيكاسيون جبرنا ان عطينا 18 وعاد 12. داكور. اذا اش كنديرو 36 ديفيزي بار 1 hein divisé par 1 c'est 36. 36 divisé par 2 c'est 18. 36 divisé par 3 c'est 12. 36 divisé par 4 c'est 9. 36 divisé par 6 c'est 6. 6 fois 36. Il y en a كلهم des diviseurs et on ferme. Donc on a les diviseurs de 24 par exemple. Petit b égale à 24. D'accord? Donc de la même façon, on a 24, divisé par 2, c'est 12, divisé par 3, c'est 8, divisé par 4, c'est 6, 5 non, par 6, c'est 4, donc, et on va revenir. Par 8, c'est 3, par 12, c'est 2, et par 24, c'est 1. Donc c'est comme ça qu'on fait. Donc, les diviseurs, ديال le nombre 24. Vous voyez? وهادو كلهم des diviseurs ديال le nombre 36. Bon. D'abord on va faire l'intersection. Pour répondre à ce terme commun, les diviseurs, ça ce sont les diviseurs de 36 et les diviseurs. On va chercher maintenant les diviseurs en commun. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à la fois à D36 et, attention, et lorsqu'on emploie et, donc c'est l'intersection. الاتحاد التقاطع باردون هو التقاطع الانترسكسيون. اذا غنعملو دي 36 انتر. هاد لو تيرم الا كنتو باقيين ما عرفتوه راه ساهل، هذا هو اللي كيعني لنا التقاطع. اذا انا شرحت لكم هو غنشوفوا لي نومبر كي ابارتي اللي كينتميو لهاد المجموعه وكينتميو لهاد المجموعه وهاد ما بين واو او راه علامه دي 24 est égal. اذا نشوفوا هنا يعني بواحد 36 هنا n'est pas en commun, 18 n'est pas en commun, 12 elle est en commun. عندنا هنا وهنا. 8 عندنا هنا ولكن ما عندناش هنا. 6 عندنا فيهم بجوج donc j'écris 6. 4 3 même chose, 2 et 1. Voilà. Donc ici on a pu calculer les diviseurs communs. On est ici, les diviseurs communs diviseurs. Mais ça demande quoi? Si on ajoute ces deux termes, le plus grand commun diviseur. On a les diviseurs communs, on a les diviseurs qui appartiennent à l'intersection. Pourquoi l'intersection? C'est parce qu'ils appartiennent à la fois à 36 et appartiennent à la fois au diviseur de 24. Donc si on ajoute ces deux termes, le plus grand, donc c'est plus simple. Quel est le plus grand diviseur commun parmi ça? Ce sont tous des diviseurs communs. Mais celui-là est le plus grand. C'est 12. Celui le plus grand. Donc le PG
CD de 36 et de 24, ce n'est que 12. D'accord? Donc ça, c'est une méthode qu'on peut la pratiquer avec n'importe quel niveau. يعني حتى الدري ديال الابتدائي الا وضحتي له مزيان هذا الشيء ولا الاولى اعدادي غادي يفهم، ماشي شي حاجه زين. اذا حنا دابا غنحاولوا كيفاش نقلبوا على البي جي اس سي دي، ولكن في لو نيفو ديال لو ترون كومان سيونتيفيك. يعني نخليو دونك هادو ماشي مشكل ولا نحيدوهم كاع، نخدموا دابا طرق اخرى هي الطريقه هذه. انا ماشي معكم دقه باش تفهموا مزيان دو كوا يساجي، شنو كنعني بهاد البي جي سي دي، بدون ما يبقى يخلعكم ولا سميتو. دونك غنخليو هاد لي ميم اكزومبل باش نديروا المقارنات ديالنا. Donc 36 et 24. On va faire maintenant la décomposition en nombre premier. عقلوا على هاد لو تيرم مزيان لان غتحتاجوه بزاف. La décomposition en produit de nombres premiers. On a déjà vu dans la première vidéo. C'est quoi les nombres premiers? D'accord? Décomposition, on produit dans décomposition, il y a تفكيك. إذا التفكيك إلى جداء أعداد أولية، ما هي غير الترجمة. كيبقى المشكل شنو معناتها؟ بسيطة للغاية. عندنا هاد لو نوم 36، on l'écrit comme ça. On trace une ligne verticale. Et on commence à le diviser par les nombres premiers. وكنبداو من لو بلي بوتي vers le plus grand. On a le plus petit nombre premier هو 2، هو le plus petit. قلنا الخاصية ديالو c'est le seul nombre premier qui est pair, c'est 2. 36 divisé par 2 c'est 18. Si ce nombre est encore divisible par 2, on va le diviser par 2. إلا حتى ما يبقاش يتقسم لنا على جوج. داكور؟ مي غير تقسمناش على جوج غندوزو لو دوزيام نومبر بروميي. شنو هو اللي مور؟ هو 3. كيجي موراه 5 7 11 13. هادو غيوليو عندكم محفوظين باركر. اتونسيون شوفوا في الفيديو الاول باش ما يتخلطولهمش لي نومبر امبير افيك نومبر بروميي. Ça n'a rien à voir. إذا 18 il est encore divisible par 2, donc divise par 2 c'est 9. 9 il n'est pas divisible par 2, mais il est divisé par 3. Donc il reste 3. 3 divisé par 3, il reste 1. Lorsqu'on arrive à 1, on s'arrête sur le 1. D'abord, هذا le nombre ديالي 36 je l'ai décomposé. كنسمى فككتو ولا كيتكتب على هذا الشكل: جوج ضرب جوج ضرب 3 ضرب 3، اللي هو كنكتبو على شكل قوى sous forme de puissance. 2 fois 2 c'est 2 au carré fois 3 au carré. إذا هذا هو لو نومبر ديالي ديكومبوزي، العدد 36 مفكك. إذا بغينا نتأكدوا ديما كما كنقول لكم أنا، ديما تأكدوا في الرياضيات. الحمد لله كتكون عندك إمكانية تأكد. هذا الفرق بين الرياضيات والعلوم بصفة عامة يعني، وميادين أخرى اللي كتكون يعني باش تأكد ماشي إيفيدون، ماشي ضروري، وماشي بالنسبة للعلوم ما نتخسر والو. يكفي أن نفكك هادو 2 أس 2 هي 4 ضرب 3 أس 2 هي 9. 4 في 9 تساوي 36 هي هادي. يدو ما كاينش مجال للشك هنا. Donc je fais la même chose avec le deuxième donc qui est 24. Je vais le décomposer. D'abord on a décomposé en produit de nom premier. هاد الفراس تكون تولى عندكم باركور. ماشي كنقولوا غير ديكومبوزي، لان بحال قبيله ديك لا راه حنا ديكومبوزينا حتى هذيك راه سيم ديكومبوزيسيون، يعني فككناه، يعني السداسات فككناه لواحد بزاف ديال، ولكن سو ني با لا ميم شوز. حنا نشوفوا الفرق. دونك 24 divisé par 2 c'est 12. Divisé encore par 2 c'est 6. Il est encore divisible par 2. C'est 3. 3 il est divisé par 3. Il reste 1. On s'arrête. Donc on va écrire ici 24 est égal 2 fois 2 fois 2 fois 3. D'accord? Donc, c'est 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 1. Même si on n'écrit pas, mais maintenant on va l'écrire. باش نشوفوا فين نحتاجو من بعد ما كنبقاوش نحتاجو. راه كتعرفوا على puissance 1 ولا multiplié par 1 ce n'est pas la peine de l'écrire. Alors, maintenant donc la forme décomposée de 36 c'est celle-là. اللي كتكتب لي sous forme ديال قوى، وهذه هي ديال 24. نكتب 24 تما باش تبان.
صايي اذا دابا قلنا هاد لو بي جي سي دي ديالنا ديال هاد نزيدوه يعني نكتبو هنا ديال 36 et 24 هكا كنديرو بي جي سي دي 36 24 ايغال قلنا كنديرو هي هو ستيل انترسيكسيون يعني تقاطع يعني شنو اللي كينتمي لهنا وينتمي لهنا. غنشوفو في اللوح حنا عندنا هنا اعداد على شكل قوى سو فورم دو بويسونس. غنشوفو الاس اس لا باز عندي 2 هنا و 2 هنا جو في ليكرير فوالا 2 ملتيبلي 3 عندي هنا وعندي هنا حتى هي غنكتبها دونك تقاطع. جي با فيني اتونسيون ليسونسيال باقي ما درتو هما لي بويسونس. هنا عندي 2 au carré هنا عندي 2 à la puissance 3 laquelle je vais choisir. Retenez bien ça, par cœur. Le PGCD, le plus grand commun diviseur, je choisis yani, le plus petit exposant. L'exposant l'asghar, le os l'asghar. عندي هنا 2 et 3, donc je vais choisir 2. Pour 3, j'ai ici 3 au carré, 3 à la puissance 1. Qui est le plus petit? C'est 1. Donc je vais cliquer ici. إذا كما كنقول لكم هنا غنعطيكم واحد لاستيس بحال ديما كومون يعني ميموريزي هاد القضيه. هادو تقنيات اللي ما عمرك تنساهم في حياتك. دونك ميتشو لو غران بلو غران حيت غنعملو بي بي ان سي بلي بوتي ميتي. اذا بلو غران هاد غران كنعزلو الاس العكس لو بلو بوتي يعني الكونترير. الا قدرتو تميموريزيو هكا ما عمرك تنسى في حياتك. حنا هكا كنميموريزيو الامور صافي. هذا هو لونكوداج تي فا اونكودي هاد المعلومه هاد لا بروبوزيسيون عندك هنا. اذا هنايا كنشوف قلنا لا باز لا ميم كنديرها الا عندي هنا وهنا سيتادير الا ما كانش عندي هنا مثلا 3 ما نكتبش 3 كنقول خص ابارتيان اي ا 36 اي ا 24 داكور. دونك ايسي كندير الاصغر. اذا خصني نتاكد في اخر ما ضروري ما نتاكد نشوف 2 او كاري سي 4 ملتيبليي فوا 3 la puissance est égale à 12. شنو جبرنا قبيله بديك الطريقه اللي عملنا العاديه؟ جبرنا بي جي سي دي هو 12 لو ميم. اذا هاد الطريقه ديالكم نتوما في لو نيفو ديال ترون كومان سيانتيفيك هي هذه لا فاسون كومون تروفي ان بي جي سي دي. دابا صافي كيما بغى يعطيك شي عدد ليسونسيال هو ديرو لا ديكومبوزيسيون كنكتبو سو فورم دو بويسونس وكنشوف لانترسيكسيون لي نومبر سيتادير كي en base qui figure dans les deux parties كنديرهم وكندير لهم الاس الاصغر. هنا عندي 2 او كاري هنا 2 على بويسونس 3 دونك اخترت او كاري لان 2 انفيريور 3. هنا عندي او كاري هنا عندي 1 انفيريور اخترته هو. وهكا كيكون بي جي سي دي ديالي واجد. فهم؟ انا كلشي حداكم. اذا نحاولوا نديرو ان بوتيت اكزومبل ونتوما خلاص. دابا ليسونسيال كنقول لك انا كنفهمك اما هادشي جبر التمارين في الكتاب المدرسي في لي فيديو الاساتذه ديالكم الكرام اللي في الاقسام يعطيوكم التمارين. اذا ليسونسيال انا كنزيد نساعدك على الفهم بطريقه جيد سهله. فهم؟ نقول لك مثلا بتي 2356 مثلا بتي تا est égal 2536 بتي b égal 2356 et le petit b c'est 1612. دونك اول حاجه كنبدا كيقول لك مثلا خلق لي كاينه واحد ام بتيت رومارك. دونك كنديروا لو بي جي سي دي مثلا de 36 et 24 est égal à 12 ou bien au lieu d'écrire toute cette phrase on peut écrire 36 2 est égal à 12. C'est la même écriture. Donc ça signifie le PGCD. Le plus grand diviseur de 36 et 24. On fait le signe. Donc je dirais pour notation. Donc on a les deux nombres. Donc c'est la même démarche. أول حاجة غندير هو لا ديكومبوزيسيون النومبر بريمي. غندير يعني 2356 وكنبدا اون برودوي دو نومبر بريمي كنبدا من لو بلو بوتي ديزي بار 2 فهمتي. دونك هنا باش ما نضيعوش الوقت نشوفو 2 1178 il est encore divisible par 2 donc c'est
589 589. إذا هاد 589 il n'est pas divisible par يعني n'est pas divisible par 2. هادي اللي المهم انا راه ماشي مهم غندير لك هاد ليكزومبل باش نخرجو لك، لا غنستافدو غنشوفو شنو غنستافدو منه. شنو غنستافدو منه؟ هنا قلنا هادو الصون دي لوا اللي خصكم ديروهم في راسكم، قوانين كيساعدونا بزاف. يعني باش كنعرف ان نومبر اي ديفيزيبل بار 2 كنشوف لينيتي ديالو، يعني كتسمى سي ان نومبر بير، il doit être un nombre pair. دونك لينيتي الا كانت كتنتهي ب 0 2 4 6 و 8، يعني 0 2 4 6 و 8 هذا كيكون الي ديفيزيبل بار 2 اوبليغاتوارمون اوتوماتيكمون. كندوز ل 3. لا بغيت نشوف هذا واش الي ديفيزيبل بار 3، جو في لا سوم دو سي نومبر. 5 بلس 8 سي 13، 13 بلس 9 سي 22، 2 plus 2 égale 4. 4 n'est pas diviseur de 3. Donc هاد لو نومبر ميمكنش يديفيزا ليه بار 3 اوتوماتيكمون. اذا بغيت نعرف لو نومبر واش كيديفيزي ليه على 3، هذا دابا عندي مثلا 561. قبل ما ندير العمليه ديال القسمه ولا نضربو في الماكينه، جو في 6 بلس 5 سي 11، 11 بلس 1 12، 12 هي 1 بلس 3، يعني كندير لا سوم ديال هذاك الشيء اللي خدينا. 3 بلس 1 لا يعني 12 ديجا. 5 بلس 6 سي 11 بلس 1 est égal à 12. كنعرف ان هاد 12 il est divisible par 3. 12 par 3 سي 4. اذا هاد لو نومبر اوبليغاتورمون غيكون ديفيزيبل بار 3. يعني بارفوا راه كيكونوا تقول بارفوا كيكون نومبر كبير، اذا عوض ما نتعذب معاه هكذا كندير هاد لا تكنيك. ها انت الا بغينا نتاكدوا 561 divisé par 3. 5 il y a 1, 1 fois 3 il reste 2, 26 il y a 8 fois 3 il reste 2, 21 il y a 7. 187 اوتوماتيكمون. اذا هذه تقنيه اخرى. اذا انا في المثال ديالي هنا لاحظتوا منين درت هنايا لا سوم هادو عطاني. اذا ني با ديفيزيبل. غنمشي اتونسيون شحال عندك ديفيزي بار 4 تقول كي مور 3 كتجيني 4. اسكو 4 اي ان نون برومي؟ نو. لذلك قلنا لك هنايا ديكومبوزيسيون اون برودوي دو نومبر برومي. غنقسم غير على لي نومبر برومي. دونك 4 ما دخلش معنا 5 سي ان نون برومي. مي 5 كنعرفوه ساهل، هذا كتكون عنده في الاخر او بيان 0 او لا 5 في لي زونيتي. الا عنده شي عدد هنا كينتهي ب5 ولا ب0 راه ديفيزيبل بار 5 اوتوماتيكمون. 9 ما هي لا 5 لا 6، دونك ني با ديفيزيبل بار 6 ماشي ان نون برومي. 7 سي ان نون برومي. اذا اش كدير؟ كتشد الماكينه وكتجرب باش هنا مسموح لك انك تستعمل الاله الحاسبه ولا التليفون، المهم الاله لان الارقام شويه اكبر. 8 ما كنهضرش معاه، 9 ما كنهضرش معاه، 10 كنمشي ل 11 وانا ماشي. اذا هذا العدد الا عملته دابا باش ما نضيعوش الوقت، ما غيتقسم لك لا على ni sur 3 ni sur 5 ni 7 ni 11 ni 13 ni 17 jusqu'à 19. il est divisible par 19. لاحظتوا هاد الارقام اللي قلت راه كلهم دي نون بروميي. اتونسيون 2 3 5 7 11 13 17 19 وانا ماشي 23 غيجي موراها. ها اذا هادو غيوليو عندكم باركور ساهلين. هادو هما اللي كنقسم لهم فقط. لذلك كنقولوا اون دوا ديكومبوزي لو نومبر اون برودوي دو نون بروميي، ماشي اعتباطا. نفهم؟ اذا هنايا ملي قسمنا على 19 عطاتنا 31 و 31 راه باينه كتعرفوا راه سي نون بروميي. ها يعني ما يمكن له تقسم الا على واحد، اذا نقسموا على راسو 31 الريست 1. قلنا ملي كنوصلوا ل1 كنحبس. داكور؟ دونك هنا حبس. دونك هذه لا ديكومبوزيسيون ديال هاد لو نومبر ا. هادشي اللي عطاني. اذا حنا استفدنا امور كثيره. قلنا لو نومبر كيفاش كان. اذا هذا يولي لي ا اكوا ايكال شوفوا بلا المغاير باش يبان. اذا ا هنا هو 2 فوا 2 فوا 19 فوا 31. داكور؟ دونك غنمشي لبي. دونك بيتي بي عاوتاني هنا اللي هو 1612. عندي 1612 et je vais les décomposer en produit de nombres premiers. دونك غنبدا بدو هي الاولى ديما. دونك دائما باش ما نضيعكمش الوقت ديالكم. دونك سي 806. هادشي ساهل انكم النيت باش يكون عندكم باش نتوما تخدموا شويه. دونك ديفيزي بار 2 سي 403.
شي دابا هنا هذا قلنا هذا علاش جيتو داير دو، لان il se termine par 2 دونك مأكد انه كيتقسم على جوج. هذا il se termine par 6 يعني l'unité ديالو لا كاز دي زونيتي سي ان نومبر يعني بير اللي هو 6 دونك il est divisé. هنا 3 il n'est pas divisé par 2. غنشوف est-ce qu'il est divisé par 3. 4 plus 3 c'est 7. 7 ce n'est pas un multiple de 3 donc il n'est pas divisible par 3. Donc il est divisé par 13. D'accord. Donc elle est divisée par 2, elle reste 1. Divisé par 2, elle reste 1. On a 2. Donc il est divisé par 13. Le résultat c'est 31 encore. D'accord. Et 31 c'est un nombre premier donc il n'est divisible que par lui-même et par 1. Lorsqu'on arrive à 1 on s'arrête. هاد لي نومبر بروميي نعطيكم غير واحد لاستيس اخر تبقاو هما ما كيبانوش عندنا في لا طابل دو ملتيبليكاسيون. انا رجعت لكم عاوتاني لا طابل اللي حافظه باركور غيسمع شي رقم يعرفوا. مثلا كتسمع 49 شحال من حد 49 كتدوخو 49 راه سو با ان نومبر بروميي لان راك عارفها 7 فوا 7. او مثلا 63 تا هو سو با ان نومبر بروميي. بزاف الامور ديال الاعداد بحال اذا علاش لان انا كنعرف 63 كيفيغري لي في لا طابل ديال 7 و 9 يعني هادوك ما كيبانوش كاع هاد لي نومبر بروميي. اذا فوالا عندي بوتيت بي ديالي ها هي égal 2 fois 13 fois 31 صافي. اذا ها اذا هذا يولي لنا انه هو السوفورم يعني الا جبرت هنا 1 كاري سي 2 او كاري روري نرجع لي نومبر اون بويسونس. راكم عرفتوا علاش حنا شرحنا علاش multiplié par 19 donc là c'est déjà la puissance 1 fois 31 à la puissance 1 il y a 31. Donc là c'est la même chose est égal 2 au carré fois 13 fois 31. إذا دابا البي جي سي دي ديالي كنديرو بكل سهولة بي نقدر نكتب هادو تا مينيسكيل لا بغي راه بحال بي جي سي دي هكا ديال A et B. نقدر نكتب غير الحروف علاش ما كيعطينا هاد المره A هذا باش بلا ما نكتب هذا العدد كامل. الا كتبت A راه هو 2356 ملي كندير B راه هو 1652 اي ايغال. اذا دابا غندير القاعده عندي 2 هنا و 2 هنا غنكتب 2 فوا 13 عندي هنا ما عنديش هنا ما غنكتبهاش 19 عندي هنا ما عنديش هنا ما غنكتبهاش 31 عندي هنا وهنا. اذا 13 هذيك 31 نو 31. اذا هادو هما الاخطاء المطبعيه. هذا الشيء الانسان ديما خصو يفيريفي ديما لا فيريفيكاسيون. سبحان الله حنا العقل ديالنا عادي انه يخطا وانه يسهى 31 فوالا. اذا غنمشيو لهاد الدوله ملي كيكون عندهم لي ميم بويسونس هنا 2 او كاري وهنا 2 او كاري يعني سون ايغو دونك غندير هي النيت كاري. مي الا كان عندي واحد صغير واحد كبير غندير الصغير كانوا قد غندير واحد فيهم نفس النسبه 31 هنا هنا دونك هنا غندير بكل بساطه. فهم؟ Voilà, 19 31. إذا هنايا مع الياء إلا نحسب دابا هذا كنخرجو باش كنعرف فعلا الرقم شحال. بحال دابا هنا عندي يعني 4 فوا 31 ملي نحسبو 4 فوا 1 سي 4 4 فوا 3 سي 12 دونك سي 124 باغ اكزومبل. فهم؟ دونك سي 124 دونك هذا هو بي جي سي دي ديال. اذا نقدر ندير له عاوتاني بكتابه اخرى قلنا ندير يعني ا بي تساوي هذا لا ميم شوز. اذا اللي خصنا نستافدو من هنا اون فا فير اون ريكابيتولاسيون. قلنا البي جي سي دي هو كنشوفو لي ديفيزور ديال 36 و 24 ولكن اون برودوي دو نوم بروميي. هنا في الخدمه ديالنا كنديرو شنو لا ديكومبوزيسيون. هذه هي المهمه هي لا ديكومبوزيسيون. لا ما غلطتيش في هذيك ولا لا غلطتي في هذيك كلشي غيمشي لك خطا. اذا قلنا هاد لا ديكومبوزيسيون علاش سمينا اون برودوي دو نوم بروميي كنبداو نقسمو على لي نوم بروميي. بروميي نوم بروميي عندنا اصغر نوم بروميي هو 2 كيجي موراه 3 كيجي طونسيون راه ما يمكنش نقسم على شي عدد اخر كلشي يمشي لك في الزاويه. اللي اساس هنا ماشي مثلا كنقسم غير مره واحده على 2 وندوز ل 3 لا هاد 2 غنبقى نقسم عليه حتى ما يبقاش تيولي لي عندي هنا ان نومبر كي ني با ديفيزيبل سير 2 بحال هنايا ولات لي 582 كندوز ل 3 دابا انا شحال ناقص راه يعني خصك تجرب ب 3 تجرب ب 5 تجرب ب 7 تجرب ب 11 وب 13 وب 17 وعاد توصل. هادشي باش درنا ديزن هادو كلهم هاد نومبر ما كيتقسمش عليهم دونك ما نديروش. اذا ملي كتزيد كتشي داكشي اللي خرج لك
لان قلنا كيسكو سافي ديفيزيبل اي ان لو ريست خصو يكون ايتيكال ا زيرو. اتونسيون حنا كنخدمو هنا في ان، هادي راه درناها في الدرس الاول باش انا عطيتكم المسائل الاساسيه باش نعرفوا راسنا اش كنديروا. اذا دخلنا ديجا ملي كيكون ان نون بروميي في الاخر ملي كيخرج لي ان نون بروميي اوتوماتيكمون قلنا لون بروميي كيتقسم غير على راسو على واحد، دونك كنقسمو على راسو ملي كنوصل لواحد كنحبس صافي وكندير هذا الشيء هذا اللي شفتو. كاينه قلنا لي تكنيك بالنسبه لي ديفيزيبل دو 2 هما لي نومبير، يعني اللي عندهم في لو رون ديال لي زونيتي او بيان 0 2 4 6 و 8. لي ديفيزور ديال 3 هما اللي كنديروا لا سوم ديال داك لو نومبر. الا خرج لي ان مولتيبل دو 3 اذا اوتوماتيكمون داك العدد راه كيتقسم على 3. كندوز ل 4 عندي واحد لاستيوس 4 كنشوف لي دو ديرني نيميرو بحال دابا مثلا 3024. هاد لي دو ديرني نيميرو هاد 24 كتقسم لي على 4 سي ان مولتيبل دو 4. اذا هاد العدد كله غيتقسم لي على 4. غنجربو انا درتو غير على الله هكا 30 دونك il y a 7 7 fois 4 c'est 28. Ôté de 30 il reste 2, j'abaisse le 2, 22 divisé par 4 c'est 5, 5 fois 4 c'est 20, ôté de 22 il reste 2, j'abaisse le 4, 24 et il y a 6 6 fois 4 21. شي خصو يرشط لي زيرو، ها هو شاط لي زيرو. علاش اعتمدت على هاد الجوج هادو؟ كنشوف جوج واخا يكون الرقم فيه حتى مترو. الا كانوا هاد الجوج الخرائط سيستم مولتيبل دو 4 نفس الشيء بالنسبه ل 8 اي 4 عندهم هاد الخاصيه هادي صافي. هادو دي تكنيك اللي كيسهلوا عليا. بالنسبه لنا في بحال 3 جو في لا سوم. بحال دابا عندي مثلا 5200 2 صافي. هاد العدد انا من 5 زائد 2 هي 7 7 زائد 0 7 زائد 2 يساوي 9. اذا هذا كيتقسم على 9. شتي كيفاش هاد الطريقه شحال كيسهلوا علينا؟ نجربوا ديفيزي بار 9 52 انا كنقول لكم راه لا طاب دو ملتيبليكاسيون خاصها تكون عندكم باركور خاصه في لاريتميتيك. راه هادشي اللي اكد لكم داك التقنيات د الحسابات المبادئ الاساسيه خصهم يكونوا عندكم باركور، والا غتجبروا شي صعوبات يعني غتفهم داك الشيء اللي صعيب وملي غتوصل للشيء السهل ديال التطبيق فغدير دي فوت غراف. لذلك الله يرضي عليكم كننصحكم لمصلحتكم ماشي لمصلحه شي واحد اخر. اذا دونك هنايا سي 6 دونك سي 5 seulement 5 5 fois 9 45 45 au lieu de 52 il reste 7. دونك هنا ديما حنا نشوفوها بالاريتميتيك يعني لو ريست doit être toujours inférieur لهاد لو ديفيزور. لو ريست خصو يكون اصغر قطعا من لو ديفيزور، حيت الا ولا قدو يعني عوض ما نديرو هنا 5 سيتادير حنا طلعنا ل 6. طونسيون ما يمكنش هنا تشات لينا تشات لي 8 ماشي مشكل، تشات لي 7 مقبوله، ولكن الا شات لينا فنعرف راسي انني رانا خصني نزيد 1. دابا نرجعوا لهاد المساله. دونك ريسيت زابيت لو 0 دونك 70 سي 7 7 fois 9 c'est 63 ôté de 70 il reste 7. J'abaisse le 2 72,9 ce n'est que 8 8 fois 9 72 ودير 0. شفتوا شي؟ اذا ما ضيعتش وقتي تاكدت بعدا هاد الشيء صور دابا انا ما عرفتش اذا غنجرب في الاخر غنجبروني با ديفيزي غنكون ضيعت. اذا بهادو يعني في 2 وفي 3 و 4 و 8 و 9 ما تبقاوش تضيعوا فيهم الوقت. ديروا هاد لي تكنيك هادو اللي وريتكم. اذا حتى انا كندير لا سوم هادو خصو يجيني ان ملتيبل دو 9. بالنسبه ل 3 ندير لا سوم ويكون ان ملتيبل دو 3. بالنسبه ل 5 سي بلي فاسيل، اما العدد كينتهي بصفر او كينتهي بخمسة. اي عدد عنده في الاخر ديالو يعني في لي زونيتي 0 او 5 il est divisible par 5 par la force des choses. ايوا كنت من ظن ان هذا الفيديو نخليوه هنا باش تستوعبوا مزيان هذا البي جي سي دي. بالنسبه لي يعني في هذا لافان ديال الفيديو خصو ما يكون بقى عندكم فيها حتى شي مشكل. كيبقى غير ديروا اي تمرين دابا غديروا غادي تخرجوا. كيبقاو التقنيات اخرين ديال التمارين هذوك تنوصلوا لهم. دابا حنا راه بحال اللي كنديروا الدروس فهم. اذا واللي ما فهمش شي حاجه مزيان ولا بغى شي حاجه ولا بغى يطلب شي حاجه ولا يلاحظ شي حاجه مرحبا به. وكندعوكم باش يعني تشاركوا وتنخرطوا بكثافه في القناه ديال عشاق العلوم لان غتكون فيها المصلحه ديالكم. وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق والنجاح والى اللقاء. كان معكم الاستاذ خالد عدنان.